ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଭଉଣୀ ଝିଅର ବାହାଘରରେ, ସେଠି ଭଉଣୀ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଥିବା ମୋର ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମତେ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ଘର କାମ କରିପାରୁନି, ତ ଗୋଟେ କାମ ବାଲା ଭାଇ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି କାମ। ସେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ କାମ ବାଲା ଭାଇ ବଦଳରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ତୁଣି ନେଇ ଆଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ରାତିରେ କି ଦୋଷ ରହିଲା? ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ରାତିରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ କାମ ନ କରିପାରିବା ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ? କନ୍ୟା ହସୁଛି। ଏ ସ୍ୱାତି ବସଲୁ ଆଇଲେ କନ୍ୟା। আসলে বসে পিড়ারে হ্যাঁ ই পুরাইতা ଏ ସେ ପୁରାଇଟା କେମିତି କହୁଥିଲା? ହଁ ତ ଆଈକୁ ଦେଖିଲୁ ସେମିତି କୁହ। ମାମଲା କଣ ଥିଲା? ଏ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ଚଣା ଲୋକ ଗୁରା। ଏବେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକା। ଆରେ ମୁଁ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ସାନଟା ଧର ଭିଡ଼ିଓ କଣ ଦବ ଦବ ତ ନ ଦବ ଫେରାରେ ଆମର କଣ ଥିଲା? ଚାନ୍ଦି ତାପରେ କଣ ଥିଲା?
ମନେ ପକେଇଦେଲି। আবার সিঁদুর আবার দিলা কৌড়ি খেলা কৌড়ি খেলা জাগৃতি খেলাইবা এই কৌড়ি এইটি আছে ଗଣି ଗଣିକି କେତେଟା ଫୁଲ ରଖ ଜାଗୁ ଯା ଖେଳା ଯା ଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଧରିବୁ ତାପରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ରହିଲା 10 ରହିଲାଣି ଭାଇ ନା ତମ ପକେଇଲ ନା এটা কৌড়ি এটা ধরিকি ধরি বসি ভাই না গলা ফুটেইব না হে পিটা পিটা জড়া কৌড়ি গলা করতে না সামনে সামনে বলে না পুরাইতে কিছু জনা নাই সব তଳେ ফুল লাগবে ପୂଜର ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ପିଟା ଦମ ପିଟା ସତି ଫୋନରେ ହାତ ପଡ଼ିଲା ମାଝେଟା ବି ଆସ ଖବର ମୁହଁରେ ହାୟ ମାନି ଯା ହାୟ ମାନି ଦେଖା ଚପଲ ତାପରେ ମାରିଲା ହେଲେ ନା ବିଦାୟ ହବ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ହବ ସତରେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି अरे नहीं जा रहा नहीं जाओ एसी गाड़ी नहीं गई थी वो कल नहीं टाटा एसी गाड़ी वाला कचरानी का अरे जॉयपुर को भी बसा जॉयपुर को भी बसा नहीं जॉयपुर को बसा रे जॉयपुर को बसा दिया छिड़ी जो मुंडा आराम से पानी से बड़ बड़ बाहर कर लो तब जा गिफ्ट दबो जा
ସାଇଡ୍ ଦିଅ ସେ ମାର୍କେଟ ଭାତ ପିଟିବୁ ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ଆଇ ଆଗରୁ ଉଠୁନ କାନ୍ଦୁନି କିଛି ନାହିଁ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅ ହଁ ପହଞ୍ଚ ଦିଅ ଇଏ କି ପୋଜ୍ ଭଲ ପୋଜ୍ ଦେ ଭଲ ପୋଜ୍ ଦେ କୁକୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ଭଲ ପୋଜ୍ ଦେ ଗଳୁ ନୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଗୃତି ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଲା ଏଥରକ ଖାଏ ଇଏ ହଉଛି ମାଲ ତୋର ବହୁତ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଓହୋ ଓହୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଥରକ ଝାଡୁ ପୋଛା ଧରିକି କାମ କର ବଙ୍ଗପଳ ସବୁ ସରିବା ତାପରେ ଖାଇବା ତାପରେ ଝାଡୁ ମାରିବୁ ପଖା ମାରିବୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଗଲା ଘରେ ଝାଡୁ ମାରିବନି ଝାଡୁ ମାର ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ବସିଲା ଘର ପୋଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ପିଲା ଆସିଗଲା ଆମ ଘରକୁ ଝାଡୁ ପୋଛାରେ କାମରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଦେଖ ସଫେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲାଣି ପିଲା ଆମର ସବୁ ବାହାଘର କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ଏଇରା ସବୁ ହଉଛି ଷ୍ଟେଜ ଯାହାକି ରିସେପସନ୍ ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟତମ ବେଦୀ ତା ସାଇଡରେ ଛାଡ଼ এইটা হচ্ছে আমার কোণ কুহতি বেদি এইটি আমার কন্যা বাহাঘর হয়েছিল দেখন্তু এটি উপরে ওঠে না आइए होती कन्यार भाई दी कौन ड्रेस फेस सुकौन कन्या स्वामी चलते जा ड्यूटी कन्यार स्वामी आ ये हूँ कन्यार सौतुरी ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବାରେ ମଦତ କରିବାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ
ଆସିଥିଲା ଏଠି ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସଉତୁଣୀ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଛିଲ ଛି ମୁହଁ ଦେଖା ସଉତୁଣୀ ଦେଖାଲ ମୁହଁ ଦେଖା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସଉତୁଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲା ଝିଅର ବାହାଘର କରିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସଉତୁଣୀ ବନିକି ଯାଉଛି ଚାଲେ ଚାଲେ ଶାଶୁଘରେ କାମ କରିବୁ ଯେହେତୁ ସଉତୁଣୀ ବନୁଛୁ ମୁଁ ଏଇନା ଆରାମରେ ବସିକି ଖାଇବି ତୁ ଘର ଝାଡୁ ପୋଛା ସବୁ କାମ କରିବୁ ବାହା ବାପା ଯୋଉ ଛକ ଛକ ହେଇକି ଯୋଉ ବାହା ହେଇନୁ ବାହାର ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବ ଘର ପୋଛା ଝାଡୁ ପୋଛା ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇବା ଲୁଗା ସଫା ମିଳିବ ୟାର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାଠୁ ସବୁ କାମ କରିବୁ ହଁ ସଉତୁଣୀର ଯେହେତୁ ଝିଅ ଏଡା ବଡ଼ ଝିଅଟିଏ ତତେ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଲି ସବୁ କାମ ଆଲ ମା ଝିଅ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଏ ସେଇ ଇଆ ଯିଏକି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ହେଇକିରି ଦାନ୍ତ 32ଟି ଦାନ୍ତ ପୁରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ହଉ ଠିକ ଅଛି 28ଟି ଦାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ପୁରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଖୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆଉ ଦାନ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଜଇଁ ପୁଅ ଓହୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖା ପୁରା ଗୁଟୁକା ପାନ ଖାଇ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ପୁରା ଖତରନାକ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପୁଣି ଦେଖିବା 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆସିବ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସଉତୁଣୀ ମୋର ନେଇକି ଯିବ 4 ବର୍ଷ ହବନି ଆଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟାକୁ ନଉନ ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଏଇଟା ଭଲ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ରେଡି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଛୋଟରୁ ନଉଛନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ଛୋଟ ଅଛି ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ରୋଜି ଯିବ ତାପରେ ଯିବ ଜ୍ୟୋତି ତାପରେ ଯିବ ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା আমার যদি অ্যাক্টিংটা ভাল লাগলে তাহলে আমাকে শেয়ার লাইক সাবস্ক্রাইব করতে পারবে বেল আইকন भी दबाना আর কমেন্ট में कहबे ए साथीरा जिंस आपको ভাল লাগলা कि नहीं आ लिंगरा जोखुड़ा আমার অ্যাক্টিংটা কেমন লাগলা उखड़ा दांतटा ভাল লাগলা कि नहीं আমার অ্যাক্টিংটা लाइक और सब्सक्राइब कर लो नमस्कार नमस्कार ভিডিওটি ভালো লাগিলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো কমেন্ট রে ছাড়ি রে আমার অ্যাক্টিংটা কেমন লাগলা আই লিংক করে দিলে কইবে বাই প্রেম बाय দেবী গোটা ডা আস্তে আস্তে সবই রাখতে চাই চল প্রভু দেখা ଏମିତି ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜୁଥା ଝାଡୁ ମାରୁଥା এই বুড়ি বউ পিলা ভাত କରିବୁ যা হ্যালো গাইস वेलकम टू माय चैनल सुनीता ओडिया ब्लॉग जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे भलरे रुहतु खुशी रुहतु समस्त को भलरे रखु देखो सांग मैंने जो एक्टिंगटा मोर देखिले आक्चुअली मुँह धोईकी आसती भिडियोटी केमी लगे निश्चिंत कमेंट मध्यम जनइबे भिडियोटी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ आम यहाँ गोटे कमेडी हिसाब से करूँ ताकि आपण मानक किसी मनोरंजन करूँ से आम ये भिडियोटी बनईलु क्या कष्ट देला भाया भिडियो बनई नथिलु रहिली जय जगन्नाथ शुभरात्रि।
वेलकम टू माय चैनल सुनीता ओडिया ब्लॉग। जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छे आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने भले रुहतु खुशी रुहतु समस्त को भले रखु। आपण मैंने देखिले ना कि भिडियोटी केमती लगे निश्चिंत कमेंट माध्यम सांग मैंने जनइबे। जेहेतु आम बाघर झील सरीजा ता परदिन आम एमती किसी मजादार एमती भिडियो आकार आम करूँ कारण मत भी जना नाला जे ये एमती करुले कि माने भिडियो को लेकिन माने भिडियो माने कौन एमती मजाक शाड़ी भुणी मानकर सांगे सी एमती माने जेहेतु सबुतक जेतिक थे ना से शाड़ी थे तो समस्त सांगे नहीं एमती मजाक करते एमती आ भिडियो को देखे देखे चंडी भिडियो को देखे भलरे देखे तोरी नारे मुझे कहूँ आउ सी कौन है ना से सब फोन नहीं माने पंडा बाबूर फोन नहीं सी सब शूटिंग करता तो से सब माने ये होता आम पछरे आसलु आम जेहेतु आम सब हिसाब करूँ कारण जेहेतु झी तो काली विदा होता कहीकि आम सब गोटे जगार बसलु भार फार जीव बोली कहीकि आम से सब हिसाब करूँ ता भितर ना ये शाड़ी मैंने आउ खाई पी देले सकाळु खाई पी देके आ झड़े आवे केमती एमती जाइए माने जो बागर बेदी थिला ना तारी पाखे एमती मजा मस्ती करते गोटे जदि भल लगुच सांग मैंने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आम रोजी तो निश्चिंत कमेंट जो कैमरामैन थिला हाथ गंठी फिटेला झी आमर बहुत किछि करिछि जेहेतु तापाई गोटे तो लाइक करेंगे आउ हाँ ताकू कमेंट माध्यम जानवे से आमर भल कमेडी करे जेहेतु रही जय जगन्नाथ।